नमस्कार। जय जगन्नाथ। समस्त लौकिकता मध्य अलौकिकतार महाप्लावन होउछंती महाप्रभु श्री जगन्नाथ। से तो जगतकर्ता विश्वनियंता से ही अंतर्यामी। तांकर चरणाश्रित हेबा प्रत्येक जीवनर सबुठु बड़ उपलब्धि। तांकर कथा और गाथा जेतिकी हृदयस्पर्शी सेतिकी आवेगपूर्ण। जहाँकर कथा गाथा शुणिले मन भितर सृष्टि हुए एक अपूर्व भावावेग और शिहरणटी। से महाप्रभुंकर अनुभूति को अति निकटर उपलब्धि करने केवल भाग्यवान मनीषों भाग्य ही जुटी थाए। सेहीपरि गोटे भाग्यवान मनीषटे थिले बालेश्वर जिलार शिशिरकांत पृष्टि। अनुभूति निश्चय आगक बढ़ा ता पूर्व कही रखे आपण मान भितर भी जदि एमती सुंदर अनुभूति रही बांटापी इच्छाटे रखि था लेखि मोर व्हाट्सएप नंबर मोर ईमेल आईडी जहाँकि मोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे रही से माध्यम पठईदेले आपणकर अनुभूति को भी समस्त निकट में पहुँचाइबार छोटिया चेष्टाटे निश्चय आगक जारी रखी। आसतु जानिबा आज अनुभूति। 2016 मसीहार घटना। शिशिर भारी मन होता है कालिया सात को दर्शन करने। दिने बड़ी भोर उठे गाधे पाधे पकेट्रे मात्र 1000 टंका धरिकी ट्रेन जोगे जाई पहुँचता श्रीक्षेत्र में। से दिन जेहेतु पवित्र शीतल षष्ठी यात्रा थाए तेणुक श्रीमंदिर में अनेक भक्तों भिड़ होता है। एते भक्तों गहली भितर भी शिशिर कहती से दिन से प्रभुंर चतुर्धा मूर्ति अति सुंदर दर्शन पाई था। जेहेतु एते गहली रे एते भिड़ भितर प्राणर ठाकुर प्रभु श्री जगन्नाथ को एते सुंदर दर्शन होता है तेणुक शिशिर मनटा एक अपूर्व आनंद भरी जाए। आ सही आनंद मन से जाई पहुँची था आनंद बजार रे महाप्रसाद भी सेवन करी थांती। आ पूरा दिनटा शिशिर से दिन श्रीमंदिर बेढ़ा भितर ही बीते दे थांती। संध्या बेले महाप्रभुंकर संध्या आरती भी दर्शन करी थांती। मन भितर एक इच्छाटे सृष्टि होता है। शिशिर मने मने भावुथांती जेहेतु एते बाटर आसीची तेणुक आज रात्रिटा श्रीक्षेत्र में कटेकी काली सकाळु सकाळु महाप्रभुंकर मंगल आरती दर्शन करके जाई घर को फेरबी। एमती मने मने निष्पत्ति नहीं मंदिर बाहर को आसती कहीं रात्रि में श्रीक्षेत्र में रही रात्रि जापन करने गोटे ठिकाना जगटे भी दरकार। चली चलिकी से दिन शिशिर सिंहद्वार ठूँ आरंभ कर बड़ शंख पर्यंत जिते लज आ रूम थे सब बुझी जाती किंतु कौटी भी मन लाखी रूमटे मिल न था। कहीं घर नहीं 1000 टंकार से 500 टंका खर्च होगी आ मात्र 500 टंका पकेट में पड़ी था। तेणुक 300 ରୁ 400 टंका भितर ही शिशिर रूमटे खोजुंट आ पकेट मुताबक अर्थ मुताबक रूम से दिन मिल न था। निराश मन चली चलिकी शिशिर समुद्र कूल आड़ को जाऊँगी। सेठू भाविले मने मने अनेक लोक तो समुद्र कूल भी राति कटे दौरान तेणुक आज मुझे समुद्र कूल ही राति बीतेदेवी और सकाळ हेले प्रभु को दर्शन कर घर को फेरीजी। यही चिंता कर जाए समुद्र कूल पहुँचला बेलू से गहली कमी आसी थाए। समुद्र कूल काँ भा मात्र केते जन लोक बसी था सी पुणी समस्ते कथबार्तार जना पड़ुए सेठिकार स्थानीय बासिंदा था बोली जाकि समुद्र में बाली उपर बसी पड़ी था। शिशिर जहाँ द्विपहर बेले आनंद बजार महाप्रसाद सेवन करते आउ दिन सारा किसी खाई न था पेटरे दानाटे भी पड़ी न थे। प्रबल भोक होता है से रात्रि 11टा भोक पेटरे सेमती बसी था। ठीक से बेलू एक पुलिस पेट्रोलिंग गाड़टे आसिकी लगला शिशिर पाखे। से गाड़ी 2 जन पुलिस ओह्लैले शिशिर आड़ को लक्ष्य करके उद्देश्य करके पचारे हे बाबू कहीं से बसीच एका एका। शिशिर से पाखक आसिकी कहले आज्ञा बालेश्वर आसती प्रभुंर दर्शन पाई भाभी आज रात्रिटा श्रीक्षेत्र में कटेकी काली सकाळु प्रभुंर मंगल आरती दर्शन कर घर को फेरबी बोली किंतु मते रूमटे खोजी खोजी मिललानी। भावुची आज रात्रिटा ये समुद्र कूल ही कटेदेवी सकाळ हेले प्रभु को दर्शन कर पुणी घर को फेरीजी। शिशिर से कथार पुलिस जनक प्रतिवाद जन कहले ना ना ए जगह तुम निरापद नुह तुम ये रात्रि जापन करना आउटे राति बढ़ीगला ये चोर खंडकर आडास्थल बनी जाए तेणुक यहाँ तुम सुरक्षित नुह। गोटे कम कर तुम्हें पुणी थे से सिंहद्वार निकट को ही फेरी जाओ जी तुमको डोरी लगे एत बाट टाणी आनी देख निश्चय सी गोटे किसी व्यवस्था कर जिते शीघ्र पारुच ए जगह छाड़ी दियो। एतक कही पुलिस पेट्रोलिंग गाड़टा से जगह छाड़ी चलीगला। शिशिर सेठू चली चलिकी पुणी थे सिंहद्वार आड़ को फेरू था। फेरला बाटर महाप्रभुंर चलती प्रतिमार नगर परिक्रमा होता है। महाप्रभु को मुंडियाटे मारिकी सिंहद्वार सम्मुखें थी एक जोता स्टाण्ड आसिक बसी पड़े शिशिर। किसी जन भिकारी भी सेठी शोई था सिंहद्वार को मुँह करके बसी था आ अभिमान भरा कंठरे गुणु गुणु होकि महाप्रभु को कहते कालिया साते आज भोक शोष पूरा राति तुम बड़ दाण्डे ही बीतेदेवी तुम एडे बड़ क्षेत्र में मत आज मुंड गुंजापी घरटे भी मिलला ना कहीं के जानी प्रभु
ତୁମର ଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବସିକି ବି ଭାରି ଅନାଥଟେ ଭଳି ମନେ ହେଉଛି ଆଜି। ଜଗତ ଜାଗର ନାଥ ବୋଲି ନାଁ ବହିଛ ଜଗନ୍ନାଥ, କିନ୍ତୁ ତୁମର କୃପା କରୁଣା କାହିଁକି କିଏ ଜାଣି ଆଜି ମୋ ଉପରେ ନଥିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଏମିତି ମନେ ମନେ କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଝରି ଯାଇଥାଏ ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସ୍କୁଟରରେ ଚଢ଼ି ଜଣେ ଯୁବକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଶିଶିରଙ୍କ ପାଖରେ। ଶିଶିରଙ୍କୁ ସେଠି ଏକା ଏକା ବସିଥିବାର ଦେଖି ପଚାରିଲେ ଯୁବକ ଜଣକ, କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? କାହିଁକି ଏତେ ରାତ୍ରିରେ ଏଠି ଏକା ଏକା ବସିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ବୋଧହୁଏ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶିଶିର ସେଇଠୁ କହିଲେ, ହଁ, ଆଜି ରାତିଟା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିତେଇବି ଭାବିକି ରୁମ୍ଟେ ଖୋଜିଲି, କିନ୍ତୁ ରୁମ୍ ଖୋଜି ଖୋଜି ନୟାନ୍ତ ହେଇଗଲି ପଛେ ମୋତେ କେଉଁଠି ବି ରହିବାକୁ ଜାଗାଟେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ତ ପୁରୀରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବି। ଯାହାଙ୍କ ଭରସାରେ ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଆସିଥିଲି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ କରୁଣା ନ କଲେ ମୁଁ ବା ଆଉ କାହାକୁ କହିବି? ଯୁବକ ଜଣକ ସେଠୁ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଯେମିତି ସୁବିଧା ହେଉଛି କର। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ଥାନାକୁ ଚାଲିଯିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ସେଠି। ଏତକ କହିକି ଯୁବକ ଜଣକ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ବାଟ ଯାଇକି ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ପୁଣି ଥରେ ପଛକୁ ଫେରିଲେ। ପଛକୁ ଫେରି ଶିଶିରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି? ଶିଶିର ସେଠୁ କହିଲେ, କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଠି ପୁରୀରେ ରହିକି ପାଠ ପଢ଼େ, ରୁମ୍ଟେ ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହୁଛି। ମୁଁ ଏକା ଏକା ରହୁଛି ସେ ରୁମ୍ରେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୋ ସହ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ମନରେ ଯଦି କିଛି ଶଙ୍କା କି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବିନି। ସେ ଯୁବକଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଶିଶିର ସେଠୁ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହେଇଯାଇ କହିଲେ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିଚିତ, ନା ଆପଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତଥାପି ବି ନିଜର ଭାବିକି ନିଜ ରୁମ୍ରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗଟେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମନରେ ଶଙ୍କା କରିବି? ଯୁବକ ଜଣକ ସେଠୁ ପଚାରିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ କିଛି ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଶିଶିର ସେଠୁ କହିଲେ, ନା, ଯାହା ଖରାବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଥିଲି, ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ରାତ୍ରି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯଦି ବାହାରେ ଖାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପଇସା ନାହିଁ, ଖାଲି ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବି ମୋତେ ପଇସା ଅଣ୍ଟି ନଥାନ୍ତା। ଯୁବକ ଜଣକ ସେଠୁ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ କିଛି ଖାଇବା ନେଇକି ଆସେ। ଏକଥା କହି ଯୁବକ ଜଣକ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଠିକ୍ 10-15 ମିନିଟ୍ର ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଣି ଥରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଫେରିଲେ। ଆଉ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସାଥିରେ ଆଣିଥାନ୍ତି ଅଭଡ଼ା, କୋଡ଼ୁଆ, ଅନ୍ନ, ଡାଲି ଆଉ ବେସର। ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଶିଶିରଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ, ଆସ ଗାଡ଼ିରେ ବସ, ରୁମ୍କୁ ଯିବା। ସବୁକିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିସ୍ମିତ ଲାଗୁଥାଏ ଶିଶିରଙ୍କୁ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ରାତ୍ରି 1 ସେତେବେଳକୁ, ଏତେ ରାତିରେ ଏ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ କେଉଁଠୁ? ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ସହିତ ଶିଶିର ସେଦିନ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ। ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ କହୁଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୁଆଧୁଇ କରି ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଶିଶିର ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେତିକି ଅଭଡ଼ା ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ଆଣିଥାନ୍ତି ସେତିକି ଅଭଡ଼ା 4 ଜଣ ପେଟ ପୁରେଇ ଖାଇଲା ଭଳି ହେଇଥାଏ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭଡ଼ା ଦେଖି ଶିଶିର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ଅନେଇଥାନ୍ତି। ଶିଶିରଙ୍କର ଏଭଳିଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦେଖି ସେ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଦେଖିବେ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ସବୁ ଅଭଡ଼ା ଖାଇକି ସାରିଦେବା। ଶିଶିର କୁହନ୍ତି, ସତରେ ସେଦିନ 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶି ସବୁ ଅଭଡ଼ା ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଟିକିଏ ବି ବଳି ନଥିଲା। ଖାଇସାରି ଶିଶିର ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇକି ସେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଯୁବକ ଜଣକ କହୁଥାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଖଟିଆ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ତଳେ ଶୋଇଯାଉଛି। ଶିଶିର ସେଠୁ ମନା କରି କହିଥାନ୍ତି, ନା ନା, ଆପଣ ଖଟରେ ଶୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତଳେ ଶୋଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ମୋତେ କାଲି ଟିକେ ସକାଳୁ ଡାକିଦେବେ, ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ଦେଖିବାକୁ ଯିବି। ଏହା କହିକି ଦୁହେଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଭୋର 5ଟା ବେଳକୁ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ଶିଶିରକୁ ନିଦରେ ଉଠାଇ କହୁଥାନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଉଠିଯାଆନ୍ତୁ, ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ହେବାର ବେଳ ହେଇଗଲାଣି। ଶିଶିର ସେଠୁ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ସେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁହାଁ ହେଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ସେଦିନ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ଦର୍ଶନ କରିସାରି କିଛି ପଇସାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରି ଶିଶିର ଗତ ରାତ୍ରିରେ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ଶୁଣିସାରି ବାପା ତାଙ୍କର କହୁଥାନ୍ତି, ପୁଅରେ ଏତେ ପାଖରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲୁ ଅଥଚ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନି? ତୋତେ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଇ ଗଲେ ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ରେ, ସିଏ ପରା ମୋ ବଡ଼ ଠାକୁର କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ। ମୋ କଥାକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖ। ବାପାଙ୍କ ଫୋନ୍ଟି କଟିଗଲା ପରେ ଶିଶିରଙ୍କ ମନରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାଏ, ସତରେ କିଏ ଥିଲେ ସେହି ଯୁବକ? ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଶିଶିର। ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଗତ ରାତ୍ରିରେ ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଶିଶିର ଗଲେ, ଆଉ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ବିସ୍ମିତ ହୋଇକି ରହିଗଲେ। ସେ ଜାଗାଟି ଗୋଟେ ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ଥିଲା, ଯାହାର ୱାର୍ଡେନ୍ ଥିଲେ ଜଣେ ମହିଳା। ସେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ଶିଶିର ଯାଇକି ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ରୁମ୍ରେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଜଣକ ଥିଲେ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ?
से महिला जनक कहते आपण कौन पागल हो गले ना कौन, यहीटा परा गोटे गर्ल्स हॉस्टल, ये युवक आसबे कौटू। शिशिर निरीक्षण करुँच से रूम टी जहाँ गत रात्रि जो रूम रे से कटई थे से रूम थाए, से ही खटिया पड़ी थाए, किंतु रूम टी संपूर्ण खाली थाए। शिशिर भावुता कुआड़े गले से युवक। पुणी थे एक मुआ ही दौड़ी दौड़ी आसी पहुँचले श्रीमंदिर रे। शिशिर पतित पावन आगरे आंठू माड़िकी हाथ दुई टेकी बसी पड़े, आखिर धार धार लुह झरी पड़े। कहते शिशिर मणिमा कौन टी अभिमान करी कहली बोली पाखरे शुआई हाथ में अभड़ा परसी दे कुआड़े चलीगल प्रभु। मु तो हतभागाटे एत पाखर आपण को पाइकी भी चिन्ह पारिनी कि जानीपारिनी, केमिति बा चिन्ही थांती जे जहाँ लीला हरिहर ब्रह्मा को भी अगोचर। मु तो छार मनीषटे केमिति बा आपण को चिन्ही पारि थांती। से दिन शिशिर आखिरे आखिए लुह आ छाती रे एक सुंदर अनुभूति नहीं घर को फेरी थिले। से दिनर से अनुभूति आज भी मने पड़गले शिशिर को लोममूल टांकुरी उठे। हाँ सी तो भक्तर भगवान, भक्त को साहाय्य करने एमती अनेक रूप से आसिक पहुँची जाती। शिशिर बहुत भाग्यवान थे, से तो महाप्रभु अनुभव को महाप्रभु को अति निकटर, महाप्रभुंर सानिध्य को अति निकटर उपलब्धि करते। जय जगन्नाथ। बहुत सुंदर अनुभूति आशा करुँची आपण मान मन को छुई बोली। केमती लगी मतामत निश्चय जनइबे। भल लगी लाइक और शेयर करदे। जो मैंने मो चैनल रे नुआ अच्छा चैनल टी को सब्सक्राइब करने, आउ जो मैंने मत इंस्टाग्राम रे फॉलो करने को चाहूँ मो आईडी टी हूँ अनुभूति ठाकुर। आज रही जय जगन्नाथ, नमस्कार।